अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नावल आशी, राइटर रज़िया भट्ट। बहारों का सारा जोबन, सारी रंगीनी और सारा लूज अपने खूबसूरत होंठों की शगुफ्ता सलवटों और हसीन आंखों की शौक गहराइयों में समेटे वो क्लिनिक में दाखिल हुआ। आशी से निगाहें मिलते ही इसने ठक से दोनों पाँव जोड़े और हाथ उठाकर खालिस फौजी अंदाज में सलूट दे मारा। आशी मेज से टेक लगाए दरवाजे के सामने ही खड़ी थी। जर्द साड़ी और हल्के नीले रंग के कोट में चेहरे की रंगत कुछ ज़्यादा ही उड़ी उड़ी नजर आ रही थी। आंखों में खसाओं की सारी धूल थी। चेहरा बेरौनक सा था। पिछले 2-3 दिन इसने किस कर्बनाक अजियत में काटे थे। कितनी तबाहकुन सोचों ने इसके मासूम दिलो दिमाग पर दावा बोल दिया था। कितनी मजबूर आहें सीने में गट गई थी। कितने बेबस आंसू आंखों में मचले थे। डॉक्टर अहमद के अल्फाज खुशियों के सीने में बेवस्त नश्तर थे। हर शहर में फ़रूक की दोस्त लड़कियों की मौजूदगी इसके हरजाईपन की दलील थी। फ़रूक और हरजाई, यही तो बेरहम ख्याल था जो दिलो दिमाग पर अंगारे बरसा रहा था। आज वो क्लिनिक में इसी के इंतज़ार में खड़ी थी। अपनी आमद की इत्तला वो बजरिया ख़त दे चुका था। आशी की मसरतों की चेहरे की कुछ इस तरह धुंधलाए थे कि वो इसकी आमद पर कोशिश के बावजूद अपने वीरान होंठों पर तबस्सुम की किसी किरण की रोशनी न फैला सकी, बल्कि चेहरे का हज़नो मलाल कुछ और बढ़ गया। फ़रूक हरामा हरामा आगे बढ़ा। चिरमी दस्ताने हाथों से उतारकर मेज़ पर लापरवाही से फेंक दिए और मुस्कुराते हुए आशी के करीब आ गया। इतने करीब कि आशी का दिल बेकाबू होकर धड़कने लगा। आशी के एहसास से खाली चेहरे पर इज़्तिराब की लहरों का तसल्त था। आशी ने बदन चुरा कर एक तरफ खिसकना चाहा, लेकिन फ़रूक ने जल्दी से अपने मजबूत हाथ इसके दोनों कंधों पर रख दिए। आशी वो हंसी जब्त करने की कोशिश करते हुए बोला। आशी ने झुका हुआ सर कदरे उठाया, लेकिन उठने की कोशिश में सर खुद नजूद झुक गया। फ़रूक खिलखिलाकर हंस दिया। बेवकूफ़ लड़की। आशी ने बोझल पलकें उठाई और आंखों में रची खजाओं की सारी धूल इस पर बखेर दी। फ़रूक एकदम संजीदा नजर आने लगा। इसके कंधों से हाथ हटा लिए, जेब से सिगरेट और लाइटर निकाला। इत्मीनान से सिगरेट सुलगाते हुए वो की नक्कियों से रूठी हुई आशी को देखने लगा। आशी इसने लाइटर जेब में रखते हुए सिगरेट का कश लिया। नाराज़ होना। आशी कुछ ना बोली। मैं जानता हूँ तुम नाराज़ होगी, वो मुस्कुराया। मैं यहाँ आया और तुम्हें मिले बगैर चला गया। यकीनन तुम्हें तुम्हारी दोस्त ने बताया होगा। मैं जानता था वो तुम्हें ज़रूर बताएगी, लेकिन वो रुका। आशी के उदास चेहरे पर हंसबे आदत सिगरेट का धुआं छोड़ दिया। आशी के होंठों के सलवटों में फ़रूक की इस अदा पर मुस्कुराहट मचली, लेकिन ये बेइख्तियाराना मुस्कुराहट उदासी के घनेरे बादलों में यूं खो गई जैसे आसमानी बिजली अंधेरों से ही जन्म लेकर अंधेरों में ही खो जाती है। आशी, फ़रूक अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए खुशदिली से बोला, मैं जानता ज़रूर था कि तुम नाराज़ होगी, लेकिन इतनी तवील नाराज़गी होगी इसका इल्म न था। आशी मुँह बसोरे खड़ी रही। फ़रूक ने अपनी उंगलियों से इसकी ठोड़ी को छुआ। इस दिन अचानक आना पड़ा। इतनी उजलत में था कि तुम्हारे पास आने की ख्वाहिश के बावजूद ना आ सका। क्या तुम समझती हो कि मैंने दानिस्ता ऐसा किया? और क्या? आशी फट पड़ी। पगली। इसने सिगरेट की राख जारते हुए मुस्कुरा कर इससे देखा। आशी ने घूर कर इससे देखा। ओह खुदाया! फ़रूक ने आहिस्तगी से कहा, तुम तो पूरी संजीदगी से नाराज़ हो। आशी ने फिर इसे गौर कर देखा। फ़रूक नादम होने की बजाय खिलखिलाकर हंस दिया। बेवकूफ़ लड़की। इतनी सी बात का इतना गुस्सा, इतनी सी बात। आशी का सब्र तहम्मुल जवाब दे गया। तो और क्या? वो बगैर असर लिए मुस्कुराता रहा। आपके लिए ये इतनी सी बात होगी ना? आशी की आवाज़ बढ़ा गई। पगली। फ़रूक बदस्तूर मुस्कुराता रहा। क्या तुम समझती हो कि तुमसे मिले बगैर चले जाने से मुझे कोई कुफ़त नहीं हुई? बाखुदा, जितना अफसोस मुझे हुआ तुम अंदाज़ा भी नहीं कर सकती। ज़रूर हुआ होगा। आशी ने तंज की बरमार की। फ़रूक एक बार फिर खिलखिला कर हंस दिया। चलो जाने दो गुस्सा गिला, अब सीधी सीधी बातें करो। इतनी दूर से आया हूँ, बैठने तक को ना कह सकी। आप इस दिन क्यों आए थे? आशी ने इसकी सुनी बगैर कहा। किस दिन? वो शरारत से मुस्कुराने लगा। अगले दिन, जब मेरे पास आने की फुर्सत न मिल सकी। बंदा परवर, कुछ ज़ाती काम था, कारोबारी मसरूफियत कह सकती हो। फ़रूक ने बड़े अज से सीने पर हाथ रखकर सरखम कर दिया। आशी हंसने की बजाय और तेवर बदलने लगी। इस दिन गुलाम हाजिर खिदमत ज़रूर होता। फ़रूक का लहजा वही था। अगर आपकी वो बतूनी सी दोस्त, क्या नाम है इनका? डॉक्टर। वो हाथ माथे पर फेरते हुए नाम याद करने लगा। याद नहीं आ रहा। इसने शौक सी नज़रों से आशी को देखते हुए कहा। बहरहाल आपकी वो दोस्त, हाँ याद आया, डॉक्टर सरवत। मिस सरवत पकड़ना बैठती तो बंदा खिदमत हाजिर ज़रूर होता। वो निगाहों में शोही की सारी चमक समेटे बातें कर रहा था, लेकिन आशी की नज़रें शक की धुंध में थी। आप किससे मिलने आए थे? वो बरक उठी। क्या मतलब? वो संजीदा हो गया। मतलब आपको खुद ही मालूम होना चाहिए। वो खोलती हुई आवाज़ में बोली, मैं तुम्हारी बात नहीं समझा आशी। अतलान कह ही देता हूँ कि मैं अपने केस के सिलसिले में किसी आदमी से मिलने आया था। फ़रूक की शौक़ी अब ख़त्म हो चुकी थी। आदमी से या लड़की से? आशी जोश में आकर बोली, तुम क्या कहना चाहती हो? वह खरासा नज़र आने लगा। आशी के होंठों में पहली बार हंसी फूटी, लेकिन इस हंसी में जो जहरनाक तलखी थी वो फ़रूक की नज़रों से
پوشیدہ نہ رہ سکی، اپنی کسی دوست لڑکی سے ملنے آئے ہوگے، آشی بڑبڑائی۔ سنا ہے ہر شہر میں آپ کی دوست لڑکیاں موجود ہیں، یہاں بھی کسی لڑکی؟ آشی، فروغ نے تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ آشی اس کے لہجے کی تیزی اور دباؤ سے ٹھٹکی، لیکن ذہن مسموم تھا، اس لیے بغیر کوئی اصلیے سے گڑا۔ سنا ہے لڑکیوں سے دوستی کرنے میں آپ بڑے ماہر ہیں، جہاں جاتے ہیں دوستی لگا لیتے ہیں۔ جی ہاں، آشی کے لہجے میں اب بھی زہر تھا۔ تمہیں کس نے کہا آشی؟ وہ جلدی سے بولا۔ اس سے آپ کو کیا؟ جس نے کہا ٹھیک ہی کہا ہوگا۔ زہر میں اب بے روحی بھی شامل تھی۔ کس نے کہا؟ کیوں کہا؟ کیا کہا؟ وہ بے قابو ہوتے ہوئے بولا۔ آشی کچھ ٹرسی کی۔ فروغ نے اسے دونوں کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا، تم نے کس دلیل نے مجھ سے بدظن کرنے کی کوشش کی ہے آشی؟ میری محبت پر شک کر کے تم نے مجھے کتنا صدمہ پہنچایا ہے آشی؟ اس نے اس کے کندھوں سے ہاتھ ہٹا لیے، ہونٹ کاٹتے ہوئے بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ آشی کے سارے وسوسے اور اندیشے آن وقت میں ختم ہو گئے۔ تڑپ کر اس نے فروغ کے سینے میں سما جانا چاہا، لیکن حیا کی زنجیر پاؤں میں پڑ گئی تھی، قدم اٹھائے نہ اٹھے۔ دل ہی دل میں ڈاکٹر احمد کو کوسنے لگی، جس نے فروغ کے متعلق ایسی باتیں کر اسے بدظن کر دیا تھا۔ فروغ پلٹ کر اس کی طرف آیا، اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے اس نے دونوں ہاتھ پشت پر باندھ لیے، گہری اداس اور دل جلا دینے والی نظروں سے آشی کو دیکھا اور پھر تلخی سے بولا، میں نہیں جانتا میرا کون ایسا دشمن ہے جس نے میرے کردار پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی، لیکن آشی تمہارے رویے سے مجھے روحانی صدمہ پہنچا ہے۔ میری محبت ریت کی دیوار نہیں، مونگے کی چٹان ہے آشی، جو شوریدہ سر لہروں کے سر پھوڑ دیتی ہے۔ تم نے میری محبت پر شرک کر کے میری توہین کی ہے۔ وہ اپنے قدموں میں گم گیا۔ چند لمحے خاموشی رہی۔ آشی نادم سی نظر آنے لگی، پھر فروغ اس کی طرف کمر کیے کھڑے بڑے دل گداز لہجے میں بولا، میں سمجھا تھا تم میرے مل کر نہ جانے پر اتنی برہم ہو۔ تمہاری برہمی کی محبت کی دلیل سمجھ کر میں کتنا مسرور تھا، لیکن تم نے میری مسرت کو بے موت مار ڈالا۔ تم نے آج میری محبت کی گہرائی کو پرکھا ہی نہیں۔ تم نے آج تک میری محبت کی گہرائی کو پرکھا ہی نہیں، میری عشق کی حرارت کو جانچا ہی نہیں۔ تم میرے لیے کیا ہو میں جانتا ہوں۔ وہ ایک لمحہ کو رکا اور پھر رندی ہوئی آواز میں بولا، اور میں تمہارے لیے کیا ہوں یہ آج مجھے پتہ چل گیا۔ فروغ کا لہجہ اور باتیں آشی کی برداشت سے باہر ہو گئی۔ اس نے بلا سوچے سمجھے قدم اٹھایا، ایک قدم ہی کا تو فاصلہ تھا۔ فروغ کی پشت پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے کندھے سے اس نے سر ٹکا دیا۔ عالم بے میں اس کی آنکھیں بند ہوگی۔ چند لمحے فروغ بے حس کھڑا رہا، لیکن شعلوں کی تپش پھیلا رہی تھی۔ کب تک جمود طاری رہتا؟ یوں ہی کھڑے اس نے گردن کو ہلکا سا خم دے کر گوشہ چشم سے دیکھا۔ آشی کے مہکتے بالوں کی لٹیں اس کے کندھے پر بکھری تھی۔ اس کی گردن کا خم کچھ اور خمیدہ ہو گیا اور اس کے شگفتہ ہونٹوں کی جاندار سلوٹوں نے ان مہکتے بالوں کی خوشبو جذب کر لی۔ آشی جذبات سے بھرپور سرگوشی کے ساتھ ہی وہ مڑا اور اس کے مضبوط ہاتھوں نے آشی کے گداز ہاتھوں کو بڑے ہی جذباتی انداز میں تھام لیا۔ واقعی تم بے وقوفی کی حد تک معصوم ہو آشی۔ فروغ نے نگاہوں میں شوخی کی ساری جولانی سمیٹ لی۔ کتنی کھلی مسکراہٹ تھی اس کے چہرے پر۔ عاشق دیکھ پاتی تو شاید بہت کچھ سمجھ جاتی، لیکن اس وقت اسے تو اپنے آپ کا بھی ہوش نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر میں دونوں کرسیوں پر آمنے سامنے بیٹھے زمانے بھر کی باتیں کر رہے تھے، شادہ و فروا کہہ کے لگا رہے تھے۔ فروغ نے اس دفعہ چند دنوں کے لیے آیا تھا، 4-5 دن کچھ کم نہیں تھے۔ دونوں ان دنوں کو بہتر طور پر گزارنے کا پروگرام بنا رہے تھے۔ منگل کو عاشق کی ہسپتال سے چھٹی تھی۔ یہ دن انہوں نے مڑی کی برف دیکھنے کے لیے محسوس کیا۔ برف کے